दोस्तों आप देख रहे हैं फेस बुक लाइव। मैं हूं अयाज मोरस और आज मैं एक फिर आपके साथ एक नई किताब लेकर आया हूं और इस किताब का नाम है पाकिस्तानियों के मगालते, जो पाकिस्तान के एक मरूफ कॉलम निगार जनाब यासर पीरज़ादा ने लिखी है। और ये उनके जो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं उनका ये मजमूआ है और ये हाल ही में ये गुज़श्ता माह ये किताब प्रिंट होकर मार्केट में आई है। बहुत ज़बरदस्त किताब है और इस किताब के मुतालिक बताने से पहले मैं आपको बताना चलूँ कि मार्च में मैं जब लाहौर में गया तो मेरी मुलाकात जनाब यासर पीरज़ादा से हुई और आमतौर पर यूँ लगता है कि वो बहुत सख्त और बहुत ही जो है वो मगरूर मिजाज के इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। और शुरू में मुझे भी यूँ लगा, लेकिन जब उनके साथ तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा गुफ्तगू हुई तो ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत दिलचस्प इंसान हैं और बहुत ही इल्म और ख़ास तौर पर जो एक नई जिद्दत है, एक नई सोच है और माशरे में हम-आहंगी है, उसको फ़रोग़ करने वाले इंसान हैं। तो उनके आर्टिकल्स जो जंग में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि वो किस तरह से उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसा है। वन ऑफ माय फेवरेट कॉलमिस्ट जो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का फ़न जानते हैं। ये बहुत बड़ा फ़न है जो हर किसी के पास नहीं है कि जो आप सोचते हैं अपनी सोच को दूसरों पर बग़ैर मुसल्लत किए उसे कारीन तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये यासर पीरज़ादा की किताब है जो कि 300 काफ़ी मोटी किताब है और तकरीबन 300-350 इस पर तकरीबन 359 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है, जिसमें इस किताब के 3 हिस्से हैं। और पहले हिस्से में जो कॉलम है वो मैं, तुम और पाकिस्तान के नाम से ये आर्टिकल्स हैं जो ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म के मुतालिक, पाकिस्तानियों के माशरे, पाकिस्तान और जमहूरियत और पाकिस्तानियों के जो रवैये हैं उनके मुतालिक है, आइन के मुतालिक है, अल्लामा इकबाल के मुतालिक आर्टिकल लिख चुके हैं। और दूसरा हिस्सा जो है उसमें है मुल्ला, फ़लसफ़ी और साइंस। इस हिस्से में जो मज़हब से रिलेटेड और जो माशरे में मज़हब के हवाले से सौदा रसूमात हैं और ख़ास तौर पर साइंस है और किस तरह से एक उन्होंने तकाबला किया है, जो एक मुआजना कंपैरिजन किया है कि मॉडर्न साइंस और रिलीजन का जो वो बहुत ही शानदार है, उस पर आर्टिकल। और तीसरे हिस्से में बालों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है और इसमें ख़ास तौर पर जो उन्होंने पाकिस्तानियों के मगालते हैं, पाकिस्तानियों की जो कुछ रवैये हैं, पाकिस्तान के कुछ जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की है। जैसे उसमें है कि ये शादी नहीं हो सकती, CSS के हवाले से उन्होंने लिखा है। और फिर गालियाँ देने वाले ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे लोगों का अलमिया है, नेल्सन मंडेला एक्सपोर्ट, शहरी बाबू देहाती चौधरी, और तलाक के बाद क्या होता है, तमाशबीन है, 5 स्टार साधु है, मोहब्बत के 3 मगालते, मौत की प्लानिंग और अवाम भी कुछ शर्म करे, देसी लिबरल्स और लाहौर वर्सेस कराची, इस तरह के ये आर्टिकल हैं। तो ये बहुत खूबसूरत स्टाइल से उन्होंने लिखे हैं। यासर पीरज़ादा की ये खूबसूरती है कि वो कायरीन को अपने साथ लेकर चलते हैं और उन्हें अपने साथ सफ़र करते हैं। और एक चीज़ जो आपको उनके आर्टिकल में और ख़ासतौर पर इस किताब में पढ़ने से अंदाज़ा होगा कि वो कोई भी बात बग़ैर दलाइल के, बग़ैर उसको जो अक्ल के तकाज़ों पर पूरा उतरती है उसके बग़ैर नहीं करते, बल्कि हर बात को दलाइल के साथ एक नज़रिए के तहत और ख़ास तौर पर एक असूली मौक़िफ़ पर वो कायम रखते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर ये किताब उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए ख़ासा है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी माशरे में टीचिंग से वाबस्ता है, जो नौजवानों की तालीम और तरबियत के हवाले से, जो लिखने के हवाले से, जो राइटर बनना चाहते हैं, और वो लोग जो ख़ास तौर पर माशरे में सोशल सेक्टर के साथ वाबस्ता है, जो माशरती रवैयों को समझना चाहते हैं, पाकिस्तान के मसाइल को समझना चाहते हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे पॉपुलर नैरेटिव हैं उनको किस तरह से समझा जाए, इस किताब में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। और ये बड़ी ही उनकी शानदार काविश है। और इस किताब के मुतालिक मैं आपको यही कहूँगा कि आप पढ़ें इसे। और इसमें बहुत ही अहम मौज़ूआत साइंस के हवाले से, मज़हब के हवाले से, फ़लसफ़े के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, इसके अलावा जो है वो माशरती मसाइल, समाजियात,
فلسفہ ہو اور سائنس کے جدید موضوع ہو یا گھریلو مسائل ہو، پاکستانیوں کے آئینی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، ان تمام موضوعات پر یاسر پیرزادہ نے گفتگو کی ہے اور بڑے مفصل انداز سے انہوں نے اپنے آرٹیکل کے ذریعے اور اس کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھی لگی کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب چھپتی ہے اس سے بہت زیادہ تبصرے اور ریویو ہوتے ہیں، لیکن یاسر پیرزادہ نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ بڑی سادگی انہوں نے صرف اپنا ایک چھوٹا سا پیشلف لکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو عام طور پہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب پہلی کتاب ہے یا اس نوعیت کی منفرد کتاب ہے، انہوں نے ایسا کوئی اس کتاب میں دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھیں آپ کو اچھی بات لگے تو آپ ضرور اس کو مینشن کیجیے۔ ونس اگین یہ کتاب آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یو کہ آپ اسے پڑھیں اور اس کے جو ہے وہ جو اس کا فائدہ ہے وہ یقینی طور پر آپ کو اس لحاظ سے ہوا کہ آپ میں ایک نیا جو ہے وہ زندگی کے پرسپیکٹو کو جاننے کا۔ فار ایگزامپل میں ایک ان کا سٹائل یہ پڑھتا ہوں، ایک آرٹیکل ہے ان کا جو کہ اس عنوان سے ہے سفید پوش۔ اس میں یہ لکھتے ہیں ہمارے ہاں سفید پوش لوگوں کی زندگی میں دو طرح کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ایک اپنے طبقے سے نکل کر بہتر کلاس میں داخل ہونے کی کوشش اور دوسرا اپنے ہی طبقے میں زندہ رہنے کی جنگ۔ اس پاک دنیا میں یہ کام پہلے والے کام سے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ سفید پوش لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ لوور مڈل کلاس سے کھسک کر لوور کلاس میں نہ لوٹ جائیں۔ سفید پوش لوگوں کی زندگی کٹھن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی کم آمدنی کے باوجود ایک کم سے کم معیار کا طرز زندگی اپنانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی ان کا سٹائل ہے اور اسی آرٹیکل کو وہ ختم یوں کر رہے ہیں، لیکن جس طبقے کا رونا میں رو رہا ہوں ان کی خواہش صرف باعزت زندگی ہے اور فی زمانہ باز عزت زندہ رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا باعزت طریقے سے فوت ہونا۔ تو ونس اگین بڑے انٹرسٹنگ موضوع ہیں، اگر میں آپ کو موضوع ہی پڑھوں تو آپ کو اتنے انٹریکٹیو لگتے ہیں کہ آپ کا پڑھنے کو یقینی طور پر دل کرے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ایسی کتب جو میں نے پڑھی ہیں، جو مجھے اچھی لگی ہیں اور خاص طور پر جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، میں ضرور شیئر کرتا ہوں اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں اور اپنا ریویو دیں اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو پڑھیں۔ اپنے اقتباس میں جو اس کا دباچہ ہے وہ خود ہی لکھتے ہیں اور اس کا دباچے کا نام انہوں نے کچا پکا دباچہ لکھا ہے۔ اس کے آخر میں یاسر پیرزادہ صاحب یوں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی میری اس 80 کی طرح دہائی کی فلم میں فلمی بورڈ اور فٹ پاتھ پر بکنے والے رسالے دیکھ کر پلے بڑے ہوئے۔ اس زمانے میں جن کا عنوان ہی آتش گیر مارنے کا کام کرتا ہے، اپنی کتاب کی ایسی مارکیٹنگ بھی شاید ہی کسی مصنف نے کی ہو۔ قائرین کی اس تفصیلی چھانٹی کے بعد اگر آپ اتنے جی دار ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کی نیت سے اٹھا لائے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ تاہم کتاب پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اس میں کوئی چھوٹی بات نظر نہ آئے اور نہ ہی یہ آپ کے دماغ پر کوئی خراش ڈالے تو بے شک اسے کسی ایسے دوست کو تحفتاً دے دیجیے گا جس سے اذیت پہنچانا مقصود ہو۔ آخر میں ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس سے مار ہی تو ڈالتے ہیں۔ یاسر پیرزادہ۔ تو یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، بڑا ورسٹائل انداز ہے ان کا، بہت ہی طریقے سے لگ رہے ہیں۔ ونس اگین آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنا جو اظہار خیال ضرور رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔